नाजरीन ग्रामी, बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया है। ये वाकया ऐसा है कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। और अगर ऐसी इबरत अंगेज बातें सुनकर भी हमारे दिलों पर असर नहीं होता तो फिर किसी का क्या जाता है, हमारा अपना ही नुकसान है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया खुसूसन औरतों के लिए है जो खुद को इस्लामी होने की दावेदार तो है, मगर बाज अमाल को नजरअंदाज करके और उनको गुनाह तस्वुर ना करते हुए अंजाम दे रही होती हैं। मगर वही अमाल मरने के बाद किस कदर अजाब का सबब बनेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। और उन अमाल के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को नजरअंदाज मत कीजिएगा, जरूर देखें और हर सूरत अमल पैरा होने की कोशिश करें। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, हदीसे पाक में आया है कि एक मर्तबा हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घर तशरीफ ले गए और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया, ए फातिमा, 3 दिन से नबी अलैहिस्सलाम पर अजीब कैफियत तारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाते हैं और फौरन वापस चले जाते हैं, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं फरमाते। घर जाकर भी मुसल्ले के ऊपर रहते हैं और वहाँ भी किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते और मुसलसल रोते जा रहे हैं। आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप जाकर उनसे वजह दरियाफ्त करें। नबी अलैहिस्सलाम की ये कैफियत सुनकर हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन नबी अलैहिस्सलाम के पास गईं। जाकर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़ियतन बहुत गमज़दा हैं। आप नबी अलैहिस्सलाम के पास जाकर बैठ गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, आप किस वजह से रो रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नुम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अज़ाब पाते देखा। वो नक्शा इस वक्त मेरे सामने है और अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत से इसकी मग़फ़िरत मांग रहा हूँ। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नुम में क्या देखा? तो इसके जवाब में नबी अलैहिस्सलाम ने 6 औरतों का तज़किरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, मैंने मिराज को जहन्नुम में एक ऐसी औरत को देखा जो अपनी जुबान के जरिए लटकी हुई थी। प्यारे दोस्तों, आप देखें कि जुबान कितनी नाजुक होती है। अगर बंदा थोड़ी सी पकड़ कर खींचे तो किस कदर तकलीफ होती है। और वो औरत अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी, जैसे कसाई किसी बकरे के कान में सुराख करके सर को कील के साथ लटका देता है। इसी तरह वो पूरी औरत जहन्नुम के अंदर अपनी जुबान के जरिए लटक रही थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के नबी, वो औरत कौन थी? फरमाया, ये वो औरत थी जो दूसरों की ग़ीबत करती थी, ताने देती थी, अपनी जुबान से दूसरों को इज़ा पहुंचाती थी, यूं अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करती थी, इसलिए अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग में तपा रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, ठीक उसी तरह जिस तरह मुर्गे को फ्राई करने के लिए आग पर लटका दिया जाता है और मुर्गा आग पर भुन जाता है, ठीक इसी तरह अल्लाह ताला भी ऐसी औरत को जुबान के जरिया से लटका कर जहन्नुम की आग में भूनेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, मैंने एक दूसरी औरत को देखा, उसके सीने के दोनों पिस्तान के अंदर एक सलाख डाली गई थी। वो इस तरह के एक पिस्तान की एक तरफ से सलाख डाली गई थी और उस पिस्तान से होती हुई दूसरे पिस्तान के अंदर से गुजर गई थी और उस सलाख के सहारे उस औरत को जहन्नुम की आग के अंदर लटका दिया गया था। प्यारे दोस्तों, अंदाजा करें कि वो कितनी तकलीफ में होगी
حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ عورت کون تھی؟ فرمایا وہ زانیہ عورت تھی جو اپنے آپ پر غیر مردوں کو قابو دیتی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعہ جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ معزز احباب گرامی، بال کتنے نازک ہوتے ہیں، اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی اپنی ماں کے بال پکڑ کر کھینچ دے تو بعض اوقات ماں کے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس عورت کو بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا وہ بے پردہ گھر سے نکل کر گھومنے والی عورت تھی، اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہا تھا۔ پھر ایک چوتھی عورت کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ وہ عورت ہی تھی لیکن اس کے جسم کی جلد ایسی بن گئی تھی کہ چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح لگتا تھا، گویا اس کی شکل بگڑ چکی تھی اور اس طرح اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوتی تھی۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم میں دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے، آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پخانہ کی جگہ سے باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گرز مار رہے تھے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں حسد کیا کرتی تھی، یعنی اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے دور رکھے جن کی وجہ سے مرنے کے بعد اللہ کا عذاب ہوگا۔ آمین ثم آمین۔